क्वालिटी तो और वहाँ क्या क्वालिटी फिर भी कुछ ना कुछ सोचे क्वालिटी में, आप तो वो भी नहीं करते। उन्होंने क्या कहा, इनके लिए बहुत बड़ी क्वालिटी भाई, वो कह रहे हैं कि लोहा उठाना बहुत बड़ी क्वालिटी। टेकिंग इट एज कॉम्प्लीमेंट। हाँ वो खुश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं ये क्वालिटी बहुत है, कहते हैं ये गमले उठा के मार दो, लो रजाल का काम, ये लो रजाल का काम है bro। हाँ, और हम मजदूर को 100 रुपए देके काम करवा लेते हैं और हम निकल पे काम कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं बाइक पे। लेकिन सुभान अल्लाह, द पॉइंट इज के व्हेन ही केम टू द वाइफ, और उन्होंने जो उनकी क्वालिटीज मेंशन की कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ अमेजिंग हैं, यू आर वेरी जेनरस। तो मैं नोट कर रहा था कि यार ये क्वालिटीज वर एस्टैब्लिश्ड उनके अंदर, इट वाज वेल नोन amongst the people। ये दीन से पहले, मतलब दीन के बाद आने के बाद ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस नहीं शुरू की, he was like that before that। यतीमों का कफालत करना, सिला रहमी को मेंटेन करना, लोगों पे खर्च करना, विडोज को, ऑर्फन्स को, विडोज को, यानी ये वो चीज़ें हैं कि अल्लाह के वसल्लम ने द फर्स्ट थिंग इंस्टेंटली खदीजा ने कहा ना, वही कहा। इवन अबू बकर सिद्दीक जब हिजरत जा रहे थे ना, तो अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं तो एक काफिर ने पूछा कि अबू बकर व्हाई यू लीविंग? उन्होंने कहा मुझे मैं निकल रहा हूँ अल्लाह के नबी के साथ जब निकलेंगे थे, तो उन्होंने कहा कि इन रजुल कमा अबू बकर ला यखरुज वला युखरज, people like Abu Bakr should not leave and should not be taken out from any place। why? because same qualities गिनवाई इन्होंने जो हज़रत खदीजा ने आपसे नहीं बोली थी ना, सेम इन्नका लतसिल रहीम, आप लोग सिला रहमी करते हैं, और तकरम ज़ईफ, अपने मेहमान को ऑनर करते हैं, ठीक है, और ऑर्फन्स का ख्याल रखते हैं, आप विडोज का ख्याल रखते हैं। सुभान अल्लाह, सेम क्वालिटीज। So we have limited the sunnahs to just beard and miswak and prayers and rafudin, unfortunately। अखलाक वाला पार्ट it is very important। तो एक मुस्लिम की क्लीनलीनेस भी एक सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ओरल हाइजीन के कॉन्शियस थे कि घर में दाखिल होने से पहले मसवाक करते थे, और अपने बिस्तर पे जब लेटे होते थे तो तकिए के पास हमेशा मसवाक पड़ी थी। आपकी जब भी आंख खुलती है तो आप मसवाक किया करते थे। यानी ही वो सो एक मुसलमान के मुंह से बू आए या मुसलमान से बू आए, ये हो नहीं सकता। तो इवन ऑनेस्टी भी है, हमारा तो हर बंदा झूठ बोल रहा है, आप सल्लम इतने ऑनेस्ट थे, और वादा हमने बात की, तो दीज आर थिंग्स। तो जो सुनना इज नॉट जस्ट वर्ड्स, इट्स एक्शंस, इट्स नॉट पर्सनैलिटी, इट्स डिमीनर एंड कैरेक्टर। और आपका कैरेक्टर ऐसा होना कि जो अब आज मॉडर्न डे साइंस भी ये कहती है ना, और हम ये सारे जो पेरेंट्स हैं, आप इनके कोर्सेज लें तो उसमें ये कहते हैं कि जी पेरेंट्स इमिटेट, आप उनको ज़बान से जितना मर्जी कहते रहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आप किड्स ना, आपके बच्चे, इवन बड़े भी, मतलब आप जो देख रहे होते हैं ना, आप वो इमिटेट करेंगे, बजाय अगर आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन, उसका लेस इम्पैक्ट है। आप खुद करना शुरू करें, लोग आपको, घर वाले भी आपके ना, हम किसी स्कॉलर को अगर बहुत सुन रहे हैं, लेकिन उसका हम अगर एक एक्शन देख लेते हैं, वो एक्शन इम्पैक्ट डालता है। वो कहते हैं ना कि दिस इम्पैक्ट ऑफ स्पीच ऑफ 1,000 पीपल ओवर वन मैन इज लेसर than the impact of action of one man over 1,000 people। बिल्कुल ये ऐसा ही है। और ये एक जो वाक़या पूरा ज़ैद बिन हारिसा का, मतलब दैट इज़ सो पावरफुल। मतलब आप सोचें, एक बच्चा छोटा सा उनको एज अ स्लेव करके आता है, और खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे उनको दिया जाता है, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं, और कुछ अरसे बाद वो उनके साथ एज अ स्लेव है, एक छोटा सा बच्चा, और उनके ज़ैद के जो पेरेंट्स को पता लगता है कि यार यहाँ हमारा बच्चा इस तरफ है, वो एक उनके ट्राइब से कुछ लोग आते हैं मक्का की तरफ, तो वो ज़ैद बिन हारिसा को बताते, तो वो जब उनके पेरेंट और उसके वाले साहब और उनके अंकल आते हैं, और वो आते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप इस तरह था, तो आपको जो कहेंगे पेमेंट कहेंगे हम देंगे, और हम अपना बच्चा ले जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ठीक है, आप इनसे पूछ लें, अगर ये राज़ी हो आपके साथ जाने के लिए तो कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्या बात, लेट हिम गो फॉर फ्री। तो ज़ैद बिन हारिसा आगे क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये he chose Prophet sallallahu over his own father। For that matter, a very regular person, अगर आप prophethood को जरा थोड़ी देर के साइड पर रखें, ऐसा हो सकता है कि आप किसी अजनबी को प्रेसिडेंस दें over your parents। Bro, we would wait to escape that house any single day। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आप वो नोट करें, उन्होंने, मैं बैठा ही सोच रहा था कि आता है कि अप्रॉक्सीमेट 8 साल की उनकी उम्र थी जब वो लिखा, तो ये जो पहले 7-8 जितना छोटा बच्चा उतनी तो पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग उतनी तगड़ी होती है। तो नबी सल्लल्लाहु का उनके साथ जो टाइम गुजरा वो कितना पावरफुल होगा कि ही सेड कि यार मुझे यहाँ रहना पसंद है, और ही वाज लिविंग एज अ स्लेव एट द टाइम। तो उसके बाद उन्होंने अपने डॉक्टर साहब मकाम और मर्तबा क्या है आप सल्लल्लाहु का, इस पे अगर डिस्कशन कर लेंगे, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रसूलुल्लाह
یعنی in the eyes of Allah and اس پہ مطلب آئی تھنک یہ نا یہ بڑی ضروری ہے چیز لوگوں کو بتانا اور امت کو بتانا کہ آپ کا مقام اور اس میں ایک چیز سب جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہمیں کلیئر یہ ضرور کرنی چاہیے، ایون ہم جو یہ ڈسکشن کر بھی رہے ہیں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہم سارے کہتے تو ہیں کہ ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے. مطلب آپ کسی سے رینڈملی چل کے پوچھیں کہ آپ کے رول ماڈل کون ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ کہ کیا وہ ہمارے ہیں. اینڈ آئی تھنک ہمیں آج ہم یہاں سے اگر اٹھ کے نا لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہمارے جس کا مقام مرتبہ کیا ہے یا کیا ان کی کیریکٹرسٹک تھی، اتنا ضرور ہم خود بھی انسپائر ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ وی شوڈ ڈیسپریٹلی وانٹ ٹو بی لائک ہم. اینڈ وین وی ول نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے نا ایک اسٹیپ پیچھے چلے جائیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم ایکچولی کتنے بلیسڈ ہیں کہ ہمیں یہ آپشن دیا گیا ہے کہ وی کین ٹیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز رول ماڈل. Previous nations did not have this. Yes, exactly. You know, we as nation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. برو ہم لوگ نا میں سوچتا ہوں امت محمد نا مطلب انفارچونیٹلی الا من رحم ربی بہت نا شکریہ ہے اس معاملے میں، بہت نا شکریہ. وقلیل من عبادی الشکور. اللہ کے تھوڑے لوگ جانا ہی نہیں ہے اللہ کے نبی. یعنی ون آف دا فیورز آف اللہ. یعنی نا شکری کیا ہوتی ہے؟ شکر گزاری سمجھ گئے، نا شکری سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی پہلا تو نا شکری کا فیز یہ ہے کہ انسان نعمت کو نعمت ہی نہ جانے نہ کہ نعمت ہے کوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نعمت کو جان لے کہ ہاں نعمت ہے تو یہ نہ جانے کس نے دی ہے. اور جب نعمت کو جان لے اور نعمت دینے والے کو جان لے تو پھر اس کو اس پہ عاجزی اور اس دینے والے سے محبت اختیار کرنا، یہ جو نہیں کرتا وہ بھی ناشکری کرتا ہے. اور اگر یہ تین کام بھی کر لے تو پھر اس کو اطاعت میں اس کے لیے سبمٹ نہ کر دے تو یہ بھی ناشکری کر رہا ہے. تو یہ اٹس اے پروسیس کہ نعمت کو سمجھے اور نعمت کو دینے والے کو سمجھے استعمال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ون آف دا بگیسٹ بلیسنگز آف اللہ سبحانہ وتعالی آن دس امہ. یعنی میں سوچتا ہوں قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو ایک قوم کو ہومو سیکشولیٹی کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا، ایک کو ناپ توپ میں کمی کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا، ایک کو یعنی جھوٹ بولنے کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا، اونٹ سے کاٹنے کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا، ظلم اور جاتی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، وہ سارے ٹریٹس ہمیں موجود ہیں آج. جن ایک ایک گناہ کی وجہ سے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور ان کو بندر و خنزیر بنا دیا گیا، ان پہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی گئی. ان سب قوموں کی جو بری چیزیں ہمیں آج LGBTQ سپورٹرز موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اندر آج جھوٹ بولنے والے موجود ہیں، انصاف نہیں ہے، سود ہے، وزن میں ناپ توپ میں کمی ہے. The reason we are not being converted to